राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेषतल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम, चंद्र किरण कुल मंडन राम, श्रीमद् दशरथ नंदन राम, कौसल्या सुख वर्धन राम, विश्वामित्र प्रियकर राम, घोर ताटक घातक राम, पारिजाति निपातक राम, कौशिक वध संरक्षक राम, श्रीमदखिलोद्धारक राम, गौतम मुनि संपूजित राम, सुरमुनिवर गण संस्तुत राम, नाविक धावित मृदुपद राम, मिथिलापुर जन मोहक राम, विवेक मानस रंजक राम, त्र्यंबक कार्मुक भंजक राम, सीतार्पित वर मालिक राम, कृतवैवाहिक कौतुक राम, भार्गवदर्प विनाशक राम, श्रीमदयोध्या पालक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। अगणित गुणगण भूषित राम, अवनीत नय कामित राम, राधाचंद्र समानन राम, पितृवाक्याश्रित कानन राम, प्रिय गुह विनिवेदित पद राम, तक्षालित निज मृदुपद राम, भरद्वाज मुखानन्दक राम, चित्रकूटा त्रिनिकेतन राम, दशरथ संतत चिन्तित राम, कैकेयी तनयार्पित राम, विरचित निज पितृकर्मक राम, भरतार्पित निज पादुक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। दंडकावन जन पावन राम, दोष विराध विनाशन राम, शरभंग सुतीक्ष्णार्चित राम, अगस्त्यानुग्रह वर्धित राम, गद्यादीप संसेवित राम, पंचवटी तट सुस्थित राम, शूर्पणखार्ति विधायक राम, खरदूषण मुख सूदक राम, सीता प्रिय हरिनानुग राम,
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಾದ ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನ್, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಮಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ರಾಯರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಸ್ವಾತಿ ಪಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 361ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ನಾಮ ರಾಮಾಯಣಂ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿಯಿಂದ ಜೀತಮುಕ್ತ ದಲಿತರಿಗೆ కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో భరతనాట్య నృత్య ప్రదర్శన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. నేషనల్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అకాడమీకి చెందిన 350 మంది భరతనాట్య కళాకారులు నృత్య ప్రదర్శన చేస్తూ రామనామం జపించారు. శ్రీమఠం పీఠాధిపతి శ్రీ సుబుధేంద్ర తీర్థ స్వామివారు ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.